मस्जिद अल-अक़सा के इमाम अली उमर अल अब्बासी जो कि हिंदुस्तान के दौरे पर है, आज उन्होंने जामे निज़ामिया पहुंचकर खिताब किया। इस मौके पर शेखुल जामे निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद, अकबर निज़ामुद्दीन, क़ुबुल पाशा शुत्तारी और भी दूसरे उलमाए कराम मौजूद थे। नाम अक़ुल लक अंत फी ज़ियारा इल हिंद कैफ़ यानी ज़ियारा इल हिंद हम क़द दुईतु मिन अहली बंगलोर هو كان وزير في الطيران اسمه سيم إبراهيم وقد دعاني والتقيت بأهل بنغلور للزيارة ولأنهم إخوتنا في الإسلام. محبة، زيارة محبة وأخوة ضيافة. نعم. Sir, tell us about the situation in Palestine. We already spoken. نعم، فلسطين هو ينتظر المسلمون يحرروا المسجد الأقصى. Is there any threat to Masjid al-Aqsa from Israeli authorities? طبعا هذا موجود وهم يريدوا به سوءا، ولكن إن شاء الله المسلمون كلهم يكونوا في النصرة. آمين.